सानताड़ी न्यूज़ चैनल पाटा खन आपे सानम को जोहार आसोआले नापाय गे मेना प्यार सानताड़ी खबर दोपे नेल इदियत गया तेहें ह जुदे जुदे लखन खबर को आते आपे को सामांग रे हे सेटरना इन सारना खबर रेना हेडलाइंस को दो कना बीजेपी सरकार হুঁশিয়ার বিজেপি সরকার হুঁশিয়ার এসটি আমাক দিবই লাগে नो एसटी नो रेस्ट बीजेपी सरकार हाय हाय बीजेपी सरकार हुशियार एसटी आलिया हक दाबी एसटी आले जरूर आले गया नौकाना रांगाव स्लोगानते दालतालयना आसाम पनत कोकराझार जिल्लारिया गोसाईगांव एसटी ऑफिस पार्लामेंट बागेमोड़े सेप्टेम्बर हिलो आसाम पनतरन मूल गिराबासी आदिवासी हड़को आयमा दिन रिया खोज एसटी और आसाम रे मेना इरल साई मोड़ेगे मोड़े गोटांग चा बागान रेन कमिया को दिनम कुड़ाई पे साई मोड़ेगेल मिट टाका हुयोमा पनत रिया बीर हासा और चा बागान टोठारे को तहन कान आदिवासी फत को आदि उसेरा जुमी बाट्टा एमा को और पनत रिया चा बागान छाड़ा काते आतो डिहत रिया आदिवासी सांगे टोटा करे हाई स्कूल बेनाव रिया दाबियाते आसाम आदिवासी पठुआ सावता कोकराझार जिला बैसिया आयुर लेकाते मिद धरना कमी हरा को छापड़ाव लेदा धरना मुचादरे गावतारेन बह बैसिरेन मूल माझी स्टीफेन लाकड़ा खबरिया कोठेन लई सदर आकादा बीजेपी दो सरकारे बांधाव लेखान एसटी रिया दाबी पुराना मेनता कथा एम लेना मेनखान आया कथा बाय दह दाड़ियादा ओनाते कांग्रेस सरकार खन ह बाड़ती एड़े गया बीजेपी सरकार दो गोसाईगांव खन सान्ताली न्यूज रिपोर्टर शिवलाल टुडुआ रिपोर्ट বিজেপি সরকারে অকল নিজৰ ইস্তাহাৰতে থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতিতে থাকি গ'ল তেওঁলোকে কিন্তু আমাক তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব লাগিছিল তেওঁলোকে কৰা নাই আমি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিজেপি যেটো চৰকাৰ আছে বিজেপি হ'ল মিছলীয়া চৰকাৰ তেওঁলোকে অকল প্ৰতিশ্ৰুতি দিব জানে তেওঁলোকে অকল মিছা কথা ক'ব জানে তেওঁলোকে অকল মানুহৰ আৱেগৰ লগত খেলিছে তেওঁলোকে সঁচাই যদি তেওঁলোকে পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান দিছিল তেওঁলোকে জাতি মাটি ভিটিৰ কথা কৈছিল কিন্তু আজি আদিবাসীসকলৰ যি বন অঞ্চলত পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে থাকে চাহ বাগানত পৰম্পৰাগতভাৱে থাকে কিন্তু আমি মাটিৰ পট্টাটো নাপালোঁ মাটিৰ অধিকাৰ নাপালোঁ গতিকে আমি অসমৰ ভাৰতৰ আদিম আদিবাসী আমি খেলঞ্জীয়া মানুহ আজি আমাৰ হাতত মাটি নাই গতিকে বিজেপি যি জাতি মাটি ভিটি কথা কৈছে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতৰ মুখৰ পৰা যি পবিত্ৰ বাণী ওলায় জাতি মাটি ভিটি সঁচাকৈ যদি তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ বাণীটো যদি তেওঁলোকে ৰাখিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আমাক প্ৰুফ কৰি দেখাই দিয়ক আমাক তেওঁলোকে মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰক আৰু সবচেয়ে ডাঙৰ কথা পশ্চিম বাংলা পনত জাকাত ভুয়া এসটি সার্টিফিকেট আতা অল পাড়াওরে ভর্তি সে চাকরি বাকরি করে যে লেখা ভাবতে ও আদিবাসী হর আদিবাসী কো জায়গা দখল কো এহব আকাদা ওনারে পশ্চিম বাংলার আদিবাসী সান্তার হপন ভাবিত্র কো পাড়াও গদাগানা নঙ্কাকে হয়ে দিলেন খান হাপেন দিনরা আবরেন পোপংরা কো আহলত ওকারে তেঙ্গুনা ওনারিয়া প্রতিবাদ লেখাতা পনত জাকাত গে নাওয়া সংগঠন বেরেত কাতে প্রতিবাদ রিয়া কুরুমুটু কো এহব আকাদা ভারত জাকাত সান্তার পঠুয়া গাঁওতা পুরুলিয়া জেলা কুমুঠো পার্লামেন্ট বাগেমোড়ে সেপ্টেম্বর হিলো ভুয়া এসটি सर्टिफिकेट टेकाव दाराम बाखरा एआई दफा दाबियाते डीएम ऑफिस रे 28,000 को सदर आकादा यूनिवर्सिटी से कॉलेज करे एसटी सर्टिफिकेट किरिंग कते जहां को बेआईनी भावते आदिवासी को सीट को दखलेदा उनको विरुद्ध कड़रा व्यवस्था हताव लेकान एआई दफा दाबी साकाम जिला शासनीय ठेन को चाला करा আজকে আমরা যে কারণে উপস্থিত হয়েছি আপনারা সেই কারণ সম্পর্কে ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন আজ আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি এই পরিস্থিতিতে আমাদের পথে নামা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমরা দেখতে পাচ্ছি আজ যে ইস্যু কলেজ থেকে শুরু করে চাকরি থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গাতেই আজ ও আদিবাসীদের দাপাদাপি কি হবে তারা এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে সেই এসটি ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই করে তারা চাকরিতে নিযুক্ত হচ্ছে কলেজের বিভিন্ন সাবজেক্টে তারা ভর্তি হচ্ছে এই দাবিতে আজকে এই ডেপুটেশন আমাদের সেন্ট্রাল কমিটির প্রেসিডেন্ট মাননীয় শৈলেন মিশ্র মহাশয় আপনাদের বললেন এডিএম সাহেব কি বলেছেন উনি বলেছেন যে উনি শীঘ্রই এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেবেন আর আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছি বক্তব্যকে বেশি দীর্ঘায়িত করবো না তবে যেগুলো বলার সেগুলো বলছি আজ
আজ যারা যে সমস্ত সারনেমগুলো পদবিগুলো দেখতে পাচ্ছি, ঘোষ, মন্ডল, বিশ্বাস, রায়, অধিকাংশ এরা কিন্তু আপনারা দেখবেন আদিবাসী এই শব্দটিকে ভালো করে শুনবেন, আদিবাসী এই শব্দটিকে মুছে ফেলার জন্য গভীর চক্রান্ত চলছে। আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের দেশের সংবিধানে কোথাও আদিবাসী এই শব্দটির উল্লেখ নেই। তাই আজ এই আদিবাসী শব্দটিকে সংবিধানে যেহেতু নেই এবং দেশের যে আদিবাসীরা আছে তারা কিন্তু এই আদিবাসী শব্দটিকে মুছে ফেলার গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। আপনারা দেখুন যে মূল নিবাসী বলে অনেক সংগঠন তৈরি হয়েছে, তারা বলে যে আমরা আদিবাসী, এসসি, এসটি, ওবিসি এই বলে আমাদেরকে তাদের ধরে নিচ্ছে। কিন্তু দেখবেন আজ যারা মূল নিবাসী বলে নিজেদেরকে দাবি করে আজ যে সমস্ত পদবিগুলো দেখা যাচ্ছে, রায়, ঘোষ, মন্ডল, বিশ্বাস, সরকার, এরা কিন্তু সেই মূল নিবাসীর মধ্যে পড়ে। তাই আজ যখন এসটি সার্টিফিকেট নিয়ে এত কেলেঙ্কারি হচ্ছে, সেই জায়গায় কিন্তু মূল নিবাসীদের কোনো আন্দোলন নেই, এক ফোঁটা তারা প্রতিবাদ করছে না। এটা আমাদের বুঝতে হবে। মূল নিবাসী বলে তারা আমাদের আদিবাসী এই শব্দটিকে মুছে ফেলতে চাইছে, এর গভীর চক্রান্ত রয়েছে। এ বিষয়ে পরে বলা হবে, আপনারা পরে আবার জানতে পারবেন। কিন্তু আজ যে মাটিতে আমি দাঁড়িয়ে কথা বলছি, আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এটা কিন্তু এই মাটি, যে মাটির প্রথম সন্তান হলাম আমরা, এই আদিবাসীরা ভূমিপুত্র। কিন্তু আজ আমাদেরকে এখানে পরবাসী করে রাখা হয়েছে। ভারত স্বাধীনতা লাভের পরে যারা পিছিয়ে পড়া শ্রেণী, অনগ্রসর শ্রেণী, তাদের মধ্যে আমরা ছিলাম। আমাদের সামনের সারিতে আনার জন্য সংবিধানে আমাদের একটা সংগ্রাম চালু করেছে। কিন্তু সেই অনগ্রসর থেকে সামনের সারিতে আসার ক্ষেত্রেও বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারা? সেই আদিবাসীরা। তারা সেই দুষ্কৃতি, আজ দুর্নীতি করে সেই এসটি সার্টিফিকেট তৈরি করে আজ আমাদেরকে আবার বঞ্চিত করে। তাই বন্ধুগণ, ভারত জাকাত সন্তার পরিষদ কথা বলে ভিক্ষা চাইলে ভিক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকার আদায় করতে গেলে লড়াইয়ের প্রয়োজন। সেই লড়াইয়ের প্রথম ধাপ, একটি ধাপ হলো আজকে। তো বন্ধুরা, আজ যারা উপস্থিত হয়েছে, आयमा दिन तांगी ताड़ा तायम नासे रस्क झलका रकाब गल लेना आदिवासी गाताक रेन हड़ को मुठन रे सानाम को आस झारखंड विधानसभा रे हेमाल दिना अधिवेशन से दुपुर रेगे आदिवासी को धरम कोड सारना लईते गापालमारा हुआ साउते सानाम सहेट को हे सारियातेर गे लोकसभा रे भेजाया झारखंड सरकार। मेनखान चे रे चिकेना धरम कोड रे सेले लगिते सारना बखरा दो जहान कथा के बार राकाब लेना आदिवासी हड़ को मुली नेना आदिवासी सेंगेल अभियान रे लीडर मेन मारेन एमपी सालखान मुर्मू लालिश कदा झारखंड सरकार होते सारना धरम कोड लईते जहान प्रस्ताव बांग हतावले रे मेनेट गे हुयुग कना सारना धरम कोड सेले रे जांगे सिरजेवेना ओनाते सानाम को जुमिद कते मिद मारांग हुलसे रे लागती मेना कदा। 100% आरक्षण गलत है तो 1932 के झुनझुना से भी ये गलत होगा। तो हमारा कहना ये है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कि भाजपा और जेएमएम दोनों गलत हैं। इन दोनों को 20 वर्षों में कई बार सत्ता या विपक्ष में रहने का मौका मिला है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी स्थानीयता नीति, नियोजन नीति और आरक्षण नीति पर ईमानदारी से काम नहीं किया, सही नीति निर्धारण नहीं किया, जिसका खामियाजा आज तक झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों को भोगना पड़ रहा है। और झारखंड निर्माण का जो मूल उद्देश्य है उसको इन लोगों ने विफल बनाया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी हाल में जो झारखंड विधानसभा का सत्र चला और कल 22 सितंबर को ये समाप्त हुआ, पूरे झारखंड की जनता और भारत की आदिवासी जनता की मांग है और है कि सरना धर्म कोड को अविलंब
मान्यता दी जाए ताकि 2021 की जनगणना में जो आदिवासी ना हिंदू है ना मुसलमान ना ईसाई अपनी धर्म सरना कोड को व्यक्त कर सके, लिख सकें। और इस छोटे सत्र में झारखंड सरकार से उम्मीद थी कि ये लोग सरना धर्म कोड की प्रस्ताव को पारित कर भारत सरकार को अनुशंसा करेंगे ताकि समय पर भारत सरकार फैसला लेकर सरना धर्म कोड को मंजूरी दे और 2021 की जनगणना में इसको शामिल किया जा सके। मगर जिन कारणों से हेमंत सोरेन सरकार ने इसको पारित नहीं किया, सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, गलत है और धोखेबाजी का एक मामला है। हम इसकी निंदा करते हैं और ये कहना कि हम लोग अगले शीत सत्र में पारित करेंगे, तो आपको बताना होगा कि इस छोटे सत्र में आपने इतने अहम ज्वलंत मुद्दे को क्यों प्रस्ताव पारित नहीं किया। और ठीक इसी प्रकार आप जनता को धोखा देते हैं, चुनाव के समय वादा करते हैं कि हम लोग 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, सरना धर्म कोड को अनुशंसा करके भारत सरकार को भेजेंगे। सभी मामलों पर हेमंत सोरेन सरकार जो है एकदम जनता के साथ वादा खिलाफी और धोखेबाजी का काम कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। साहित्य एकाडेमी होते ओइबलाइन सामेत थोकरे अस्मिता ᱧᱩᱛᱩᱢᱟᱱ आखड़ा सापड़ाव कना दारायकान 22 सेप्टेम्बर हिलोग। अस्मिता दो एकेन तिरल सुमुंग अनलिया आखड़ा कान गया। ओना आखड़ा रे सेलेक्ट को ताहेना कहानीकार होलिका कुमारी मारांडी, ओनोड़े रे मीना मुर्मू और सरोजिनी बेसरा। साहित्य एकाडेमी नवा दिल्ली सान्ताड़ी रेन कन्वेनर मानतान मदन मोहन सोरेन गमके आखड़ा रे सानाम कोई नेताव काट कुआ। तेहैया खबर दो नीन उडंगे आरहों नवा नवा खबर ᱧᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱱᱮᱞ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱥᱠᱨᱟᱭᱤᱵ ᱢᱟ ᱟᱨ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱱ ᱵᱮᱞ ᱟᱭᱠᱚᱱ ᱴᱤᱯᱟᱹᱣ ᱫᱚ ᱟᱞᱚᱵᱚᱱ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱢᱟ। ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ।